जय जगन्नाथ बंधुगण आज आमे जानिबा 14 फेब्रुआरी 2024 बुधवार दिन द्वादश राशि राशिफल विषय एही दैनिक राशिफल चंद्रंको गोचर गणना को नहीं आधारित एवं चंद्रंको गोचर गणना आम जीवन रे बहुत प्रभाव पकई थाए। तो आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा आजिर तिथि और राशि नक्षत्र विषय। आज होउची 14 फेब्रुआरी 2024 बुधवार माघ शुक्ल पक्ष पंचमी दिवा 12 घंटा 11 गति षष्ठी। आज रेवती नक्षत्र दिवा 10 घंटा 44 गति अश्विनी नक्षत्र। आज मीन चंद्र दिवा 10 घंटा 44 गति मेष चंद्र। आज पर्वोत्सव सर्वत्र बसंत पंचमी और सरस्वती पूजा। आज शुभ बेला प्रातः 6 घंटा 26 रु दिवा 7 घंटा 57 पर्यंत। आज सूर्योदय प्रातः 6 घंटा 25 मिनिट। आज सूर्यास्त संध्या 5 घंटा 50 मिनिट। आज दिवा 10 घंटा 44 गति मेष राशि घात चंद्र एवं कर्कट राशि घात बार। आज बेल ओ पणस खाइबा निषिद्ध। तो बंधुगण आसंतु जानिबा आज राशिफल विषय। ता पूर्वरु आम चैनल को जो माने नुआ करी आछंती तळे थिबा लाल रंगर सब्सक्राइब बटन को दबाई आम चैनल को सब्सक्राइब करंतु ओ पाखरे थिबा घंटी बटन को दबाई ऑल रे सिलेक्ट करंतु काहेकि ना आमे अपलोड करिथिबा प्रत्येक वीडियो रो नोटिफिकेशन आपण सर्वप्रथमे पाई परिबे। तो सर्वप्रथमे जानिबा मेष राशि विषय रे। आज आपणक घात चंद्र एवं घात बार कारणरू निज लोकंक सहित अप्रियता वृद्धि पाइब। गृह परिवार रे कोनोसी कथा को नहीं वाद विवाद और जुक्तितर्कर संभावना रही जहा फल मानसिक चिंतित रहिबा सहित सामान्य शारीरिक पीड़ा अनुभव करिबे। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे आयर स्थिति मध्यम धरणर रहिबो एवं कार्य क्षेत्र रे अनाग्रह ओ आलस्यता भाव प्रकाश पाइब तथा कार्य क्षेत्र रे विशेष सफलता मिलिब नहीं। कोनोसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नेबा पूर्वरु भल भावरे चिंता करंतु एवं अनुभवी व्यक्तिंक परामर्श नियंतु। विशेष करी अश्विनी मेषर व्यक्ति विशेष मानंकु सावधान रहिबा उचित। विद्यार्थी छात्र छात्री तथा क्रीड़ाविद माने अस्थिर मना हेबे। महिला माने शारीरिक पीड़ा अनुभव करिवे। आज आपण ओं आदित्याय नमः मंत्र जप करंतु शुभ फल पाइबे। वृष राशि आज द्वादश चंद्र हेतु समस्त कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिले सुद्धा आत्मसंतोष प्राप्ति हेब नहीं एवं मनरे अशांति और अस्थिरतार भाव तथा शारीरिक पीड़ा अनुभव करिवे। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे मध्यम धरणर लाभ प्राप्ति हेब एवं कार्य क्षेत्र रे सफलता मिलिबा सहित मान सम्मान वृद्धि पाइब। अनावश्यक व्यवहार रे वृद्धि घटिब किंतु आपण समस्त कार्य रे सुचिंतित पदक्षेप नेबारे सक्षम हेबे। विशेष करी जेउ मानकर कृतिका ओ मृगशिरा वृष सेमाने शुभफल प्राप्त करिवे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने शिक्षा क्षेत्र रे मनोयोग देबे तथा क्रीड़ाविद माने कर्म क्षेत्र रे जत्न नेबे। महिला माने धार्मिक कार्य रे अधिक रुचि रखिबे। आज आपण सूर्यदेव को जल अर्पण करंतु शुभ फल पाइबे। मिथुन राशि आपणक एकादश भाव रे चंद्रदेव को गोचर आपणक कार्य को विलंब करिब किंतु संपूर्ण सफलता हासिल करिबे। नूतन नियुक्ति पई चेष्टा करुथुवा व्यक्ति को इच्छाकृत सफलता पाइबा पई किछि समय लागिब। टेक्निकल क्षेत्र रे कार्यरत व्यक्ति माने निजर व्यवसाय प्रारंभ करिबार सुजोग पाई परिबे। विद्यार्थी छात्र छात्री माने निज लक्ष्य पूरण करिबे एवं गुरुजनक आशीर्वाद प्राप्ति हेब। परिवार सदस्यंक समर्थन मिलिब। पितांक सहित किछि वैचारिक मतभेदर संभावना रही किंतु आपण निज बाणी रे नियंत्रण बजाय रखंतु। बड़ भाई भौणी सहयोग रे आपण उपकृत हेबे। प्रेम जीवन पई
ସମୟ ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ଆଂଶିକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କିନ୍ତୁ ପିତାଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରତି ବିଶେଷ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ ଓ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ନିୟମର ଅନୁସରଣ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋମାତାଙ୍କୁ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କର୍କଟ ରାଶି, ଆଜି ବିଶେଷ କରି ଯୁବାବର୍ଗ ଓ ନୂତନ ବ୍ୟବସାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସରେ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଶକ୍ତି ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ। ଆପଣ ସମାଜ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଉତ୍ତମ ମାନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ ଏବଂ ପଦୋନ୍ନତିର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଅଭିଜ୍ଞତା ଓ ଜ୍ଞାନ ବ୍ୟବସାୟ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଲାଭଦାୟକ ସିଦ୍ଧ ହେବ। ପାରିବାରିକ ସ୍ତରରେ ଆପଣ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଭାବନାକୁ ସମ୍ମାନ କରିବେ ଏବଂ ପରସ୍ପର ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ଭାବ ବୃଦ୍ଧି ପାଇବ ତଥା କୌଣସି ମହତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଷୟରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବେ ଯାହା ଜୀବନ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ। ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଉପକୃତ ହେବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦିନଟି ସାମାନ୍ୟ ରହିବ ଏବଂ ଆପଣ ଶାରୀରିକ କ୍ଳାନ୍ତ ତଥା ଦୁର୍ବଳତା ଅନୁଭବ କରିବେ। ଆଜି ଆପଣ ପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ଦାନା ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ସିଂହ ରାଶି, ଆଜି ଭାଗ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ସପକ୍ଷରେ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ୟାରୁ ଆଜି ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ପ୍ରଗତି ହେବ। ରୋଜଗାର କ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କ କଠିନ ପରିଶ୍ରମ ସୁଖଦ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ସକାରାତ୍ମକ ବିଚାର ସହିତ କରାଯାଇଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ନିଶ୍ଚିତ ସଫଳତା ହାସଲ କରିବେ। ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ବ୍ୟବସାୟୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସ୍ଥିତି ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି ଏବଂ ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ପୂର୍ଣ୍ଣ ସହଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟରେ ଆପଣ ନିଜର ସମସ୍ତ ଲକ୍ଷ୍ୟକୁ ସଫଳତାର ସହିତ ହାସଲ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କ ସହିତ ସର୍ବୋତ୍ତମ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ ଏବଂ ପାରିବାରିକ ଜୀବନ ସୁଖମୟ ହେବ। ବିଦେଶରୁ କିଛି ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ଯାହାଫଳରେ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ ଏବଂ ଆଂଶିକ ଧନଲାଭର ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ରହିଛି। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବ। ଆଜି ଆପଣ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ପୂଜାର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। କନ୍ୟା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ଅଷ୍ଟମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ଦୈନିକ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିବ ଏବଂ ଧନହାନିର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷେତ୍ରରେ ଅନାବଶ୍ୟକ ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କୁ ହଇରାଣ କରିବ। ସେଥିପାଇଁ କୌଣସି ପ୍ରକାରର ଅନାବଶ୍ୟକ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ ଏବଂ ସତର୍କତା ବଜାୟ ରଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନିଜ ଲକ୍ଷ୍ୟ ହାସଲ କରିବାକୁ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପାରିବାରିକ ସମ୍ପର୍କର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ମାନସିକ ଚାପ କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀରେ କଠୋରତାର ପ୍ରଭାବ ରହିବ। ଶ୍ୱଶୁର ଘର ପକ୍ଷରୁ ମଧ୍ୟ କିଛି ବାଦ ବିବାଦର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଉପଯୁକ୍ତ ଦୂରତା ରଖିବା ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ କ୍ଷତିର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେଥିପାଇଁ ତରବରିଆ ଭାବରେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ଆର୍ଥିକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଉଚ୍ଚ ନିଚର ସ୍ଥିତି ରହିବ ଏବଂ ଶ୍ୱାସ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ରୋଗୀ ମାନସିକ ଚାପରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ଆଜି ଆପଣ ଗୋପାଳ ସହସ୍ର ନାମର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତୁଳା ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ସପ୍ତମ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କୁ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥିରତା ଆସିବ। ଭବିଷ୍ୟତର ଆଶଙ୍କାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ ତଥା ନୂତନ ସମ୍ଭାବନା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାକୁ ବ୍ୟବସ୍ଥିତ ରଖନ୍ତୁ। ଅସମାପ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବାରେ ସଫଳତା ପାଇବେ। ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସହିତ ସମ୍ପର୍କ ସୁଦୃଢ଼ ହେବାକୁ ଲାଗିବ। ଛୋଟ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ସ୍ନେହ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବେ ତଥା ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁସରଣ କରିବେ। ବନ୍ଧୁମିତ୍ରଙ୍କ ଯୋଗାଯୋଗରୁ ଆପଣ ଉପକୃତ ହେବେ ଏବଂ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ସମନ୍ୱୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠା କରିବାର ଆବଶ୍ୟକ ରହିଛି, ଅନ୍ୟଥା
मतभेदर संभावना रही। जदि आपण कौनसी प्रकारर व्यावसायिक ऋण बा निवेश पई चेष्टा करुछंती तेबे कौनसी परिचित व्यक्तिंक ठारू साहाय्य पाइबार संभावना रही। स्वास्थ्य संबंधित समस्या गुड़िकरे आराम मिलिब। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब एवं नूतन आयर उत्सरु लाभवान हेबार संभावना रही। आज आपण श्री राधाकृष्णଙ୍କ मिलित उपासना करंतु शुभ फल पाइबे। बिछा राशि आपणଙ୍କ षष्ठ भाव रे चंद्रदेवଙ୍କ गोचर आपणଙ୍କ व्यवसाय क्षेत्र रे किछि समस्या उत्पन्न करि पारे। आपण निज बुद्धि बल ओ कौशल बल रे विरोधी ओ शत्रु मानंकु परास्त करिबे। चिकित्सा क्षेत्र रे जड़ित व्यक्तिंक ख्यातिर विस्तार हेब। राजकीय क्षेत्रर कर्मचारी मानंक पई एक व्यस्तबहुल दिन रहिब। नूतन दायित्व सहित स्थान परिवर्तनर मध्य संभावना रही। पारिवारिक आकांक्षा वृद्धि पाइब एवं किछि अनावश्यक खर्च आपणଙ୍କୁ विचलित करि पारे। पितांक समर्थन एवं मार्गदर्शन रु आपण लाभवान हेबे। जीवन साथींक सहित संपर्क सुदृढ़ हेब। प्रेम जीवन पई मध्य समय उत्तम अनुकूल रही, किंतु स्वास्थ्य प्रति सतर्क रहिबार आवश्यक रही। कौनसी अज्ञात व्यक्तिंक संस्पर्श रे आसीबा ठारू आपण दूरे रुहंतु। आर्थिक स्थिति क्षेत्र रे सुधार हेब, किंतु परिवारर अनावश्यक खर्च को नियंत्रण करंतु। आज आपण गोमातांको खाइबाकू दियंतु, शुभ फल पाइबे। धनु राशि आज आपणଙ୍କ रोजगार क्षेत्र रे सफलतार दृढ़ संभावना रही। कौनसी गुरुत्वपूर्ण व्यक्तिंक मार्गदर्शन आपणଙ୍କ कार्यकलाप को सकारात्मक भाव रे परिवर्तन करिब। बंधु मित्रंक सहयोग रे करा जाइथवा समस्त कार्य सर्वोत्तम सफलता प्रदान करिब एवं आपण उपभोग्य समय अतिबाहित करिबे, किंतु समयर सद्व्यवहार करंतु। संचार माध्यम व्यवहार करी आपणଙ୍କ व्यवसाय को विस्तार करिवार प्रयास लाभदायक प्रमाणित हेब। पारिवारिक सहायता आपणଙ୍କ व्यवसाय क्षेत्र रे सहायक सिद्ध हेब, किंतु पितांक स्वास्थ्यावस्थार विशेष ध्यान रखंतु। बड़ भाईंक सहयोगरु आपणଙ୍କ अटकीथिबा कार्य त्वरान्वित हेब। आर्थिक अवस्था मध्यम धरणर रहिब एवं व्यवसाय रे विनियोग करिबा लाभदायक हेब। स्वास्थ्यावस्था उत्तम अनुकूल रही। आज आपण सूर्यदेवंकु तिल मिश्रित जल अर्पण करंतु, शुभ फल पाइबे। मकर राशि आज किछि अनावश्यक समस्या आपणଙ୍କ मानसिक शांति को भंग करि पारे तथा उत्साहर अभाव आपणଙ୍କ कार्य को प्रभावित करिब। सेथिपई आशावादी रुहंतु एवं निज प्रयास को कम हेबाकू दियंतु नहीं। आपणଙ୍କ अक्लांत परिश्रम आपणଙ୍କୁ सफलतार उच्चता को नहीं जीव। राजकीय पक्षरु संपूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब। वैवाहिक दाम्पत्य जीवन अत्यंत सुखमय रहिब एवं जीवन साथींक पूर्ण सहयोग प्राप्ति हेब, किंतु संतान संबंधित किछि चिंता आपणଙ୍କୁ हैरान करि पारे। आपण पितामातांक ठारू संपूर्ण समर्थन पाइबे। प्रेम जीवन रे निज उपेक्षा को नियंत्रण रे रखंतु। आर्थिक स्थिति दृष्टि समय उत्तम अनुकूल रही एवं दीर्घकालीन निवेश आपणଙ୍କ पई लाभदायक हेब, किंतु मानसिक चाप आपणଙ୍କ स्वास्थ्यावस्था एवं एकाग्रता को क्षति पहुंचाई पारे। आज आपण असहाय व्यक्ति को साहाय्य करंतु, शुभ फल पाइबे। कुंभ राशि आज आपणଙ୍କ तृतीय भाव रे चंद्रदेवंक गोचर आपणଙ୍କ शक्ति एवं आपणଙ୍କ अटकी रहितबा कार्य रे अग्रगति आनिब। स्टॉक मार्केट इत्यादि रे निवेश करिबा आपणଙ୍କ पई लाभदायक प्रमाणित हेब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र रे निया जाइथवा असुरक्षित निर्णय लाभप्रद सिद्ध हेब। भविष्यत पई संभाव्यतार नूतन द्वार खोलिब
ଏବଂ ଆପଣ ପରିଜନଙ୍କ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ବଡ଼ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ଠାରୁ ମାର୍ଗଦର୍ଶନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ପୈତୃକ ସମ୍ପତ୍ତି ପାଇବାର ଦୃଢ଼ ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଭବିଷ୍ୟତ ଯୋଜନାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ ଏବଂ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ଖୋଜିବାରେ ଆପଣ ସକ୍ଷମ ହେବେ। କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ ତଥା ସନ୍ତାନ ପକ୍ଷରୁ ସୁଖଦ ସମାଚାର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କ୍ଷେତ୍ରରେ ଉନ୍ନତି ହେବା ସହିତ ନିବେଶରୁ ମଧ୍ୟ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିଛି, କିନ୍ତୁ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆଜି ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ମୀନ ରାଶି, ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ସ୍ଥାନରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ଚନ୍ଦ୍ରଦେବଙ୍କ ଗୋଚର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିବ ଏବଂ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଘଟୁଥିବା ସମସ୍ତ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କୁ ସକାରାତ୍ମକ ପରିଣାମ ପ୍ରଦାନ କରିବ। ଆପଣଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତକୁ ଏକ ନୂତନ ଦିଗ ମିଳିବ। ବିଶେଷ କରି କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଜଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ଖ୍ୟାତି ଅର୍ଜନ କରିବେ। ପରିବାରରେ ସୁଖ ଶାନ୍ତିର ବାତାବରଣ ଲାଗି ରହିବ ଏବଂ ଗୃହର ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ଉପଭୋଗ୍ୟ ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ପରିବାର ସଦସ୍ୟଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ଅବସର ମିଳିବ ଏବଂ ଆପଣ ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଅନୁଭବ କରିବେ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥା ଉତ୍ତମ ଅନୁକୂଳ ରହିବ, କିନ୍ତୁ ଅସ୍ୱାଭାବିକ ରକ୍ତଚାପରେ ପୀଡ଼ିତ ବ୍ୟକ୍ତି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାର ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ରଖନ୍ତୁ। ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଜବୁତ ହେବାକୁ ଲାଗିବ ଏବଂ ବାଣିଜ୍ୟ ବ୍ୟବସାୟରେ ମଧ୍ୟମ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ଆଜି ଆପଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଦେବଙ୍କୁ ସିନ୍ଦୁର ମିଶ୍ରିତ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଶୁଭଫଳ ପାଇବେ। ତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହା ଥିଲା ଆଜିର ଦ୍ୱାଦଶ ରାଶିର ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହିପରି ନିତିଦିନ ନିଜ ରାଶିଫଳ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ପାଖରେ ଥିବା ଘଣ୍ଟି ବଟନକୁ ଦବାଇ ଅଲ୍ରେ ସିଲେକ୍ଟ କରନ୍ତୁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।